好，我们看到这是美国的情况。另外，武汉肺炎的疫情现在在意大利更是迅速蔓延。过去24小时新增500多人确诊，所以累计已经有超过1700个人染病，死亡的病例也增加到了34个人。北部的城镇不单是持续的封闭，而且还因为传出有神职人员遭到了感染，所以从米兰到罗马都有教堂闭门，而教宗连日咳嗽更引起了关注。已经数日没有公开露面的教宗，在今天还宣布因为感冒，所以没有办法出席闭境灵修。che è incrementato rispetto a ieri di 33 unità。武汉肺炎病毒发威，意大利染病人数迅猛暴增，才24小时就多了50%。当局坦言，北部封城还不到14天，看不出成效。接下来几天恐怕都得见数字精涨。Incominceranno i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità a darci il dato ufficiale anche quello quando sarà。意大利是亚洲以外疫情最严重的国家，病毒不但吓跑游客，威尼斯水道不见贡多拉，意大利甲级足球联赛多场比赛更一路延期。在圣王路易堂传出有神父也中标后，从米兰到罗马多间教堂关门。Te l'ho detto, sbagliato, sbagliatissimo proprio, sbagliato proprio perché poi non è così dappertutto.Ci sono rimasto male perché penso sia eccessivo chiudere la cultura in nome di una prevenzione eccessiva。当地居民觉得政府反应过度，但教宗这一咳让底下闻声色变，非常有感。教宗上周在弥撒时数度咳嗽和擤鼻涕，之后取消多场接见，连续3天没有跟公众会面的教宗1号在圣伯多禄广场又咳起来，更宣布他将首度缺席在罗马的4旬期闭境。Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest'anno。教宗身体为恙，要闭关6天。意大利疫情又不见退烧，有议员在脸书上发声，希望游客不要放弃意大利。而确实也有人逆向操作，大胆前进米兰。Why are you here? There's coronavirus. My girlfriend says it's not problem. 爱在瘟疫蔓延时，不但疫区也敢去，而且戴不戴口罩都要揪咪。I saw relaxed people. Nobody cares about corona. I think that's.propaganda。游客表示，武汉肺炎就是大一点的流感而已，没什么好怕，因为世界上可能还有更吓人的。民新闻综合报道。